Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil alil adim Sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil adim, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Afdalu dzikri La ilaha illallah. Rawahu At-Tirmizi. Yang kami hormati keluarga Pondok Pesantren Bani Hasan, sekaligus pimpinan Majelis Dzikir Thariqah Qadiriyah Wan Naqsabandiyah Jalan Gede. Yang kami hormati keluarga besar Mama Kaduparasi Labuan. Yang kami hormati Syekh Ahmad Salim bin Salim dari Hadramaut Yaman. Yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Lebak Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Asyadili. Yang kami hormati para alimil ulama dan para kesepuhan. Yang kami hormati aparat pemerintah desa serta semua para jamaah yang hadir di acara haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan haul Mama Agung Asnawi Caringin yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam acara haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga haul Mama Agung Asnawi Caringin, dan dilanjuti dengan khataman dzikir Thariqah Qadiriyah Wan Naqsabandiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan juga para sahabatnya, yang karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada umatnya, dan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Dan juga semoga kita mendapatkan keberkahan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga mendapatkan keberkahan dari Mama Agung Asnawi Caringin dan juga para mursyid yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah sambutan. Acara yang keempat acara tausiah. Acara yang kelima tausiah khataman dzikir dan juga sekaligus penutup dan doa. Para hadirin semua yang dirahmati Allah, untuk mempercepat waktu, marilah kita mulai acara haul dan khataman dzikir pada malam hari ini. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan harapan agar acara ini berjalan dengan lancar. Ala niyatis salihah umul furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang pertama yang akan dilantunkan oleh Kiai Herudin dari Kecamatan Cijaku. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات
سائحات سيبات وأبكار مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات ثيبات وأبكار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون ويفعلون ما يؤمرون عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا
لأسقيناهم ماء غدقا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Kiai Herudin yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang selanjutnya yang akan dilantunkan oleh Kiai Zainuddin, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن
الذين لا يؤمنون بالآخرة الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat memberikan cahaya kepada relung hati kita sehingga bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Salim bin Salim dari Hadramaut Yaman dan akan diterjemahkan oleh Ustadz Al-Jailani.
Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu as-salihat wa tatanazzalu al-barakat. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafil makhluqat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjumuz zahirat. Beliau tetamu kita Syekh Ahmad bin Salim, di dalam ceramahnya beliau memulai memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat tersebut sehingga menjadi sempurnalah kebaikan-kebaikan. Kemudian salawat serta salam terjunjung kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah ala hadzal fadl wal mann min Allah subhanahu wa ta'ala an jama'ana fi hadhihi al-lailati al-mubarakah fi hadzal makan al-mubarak عند الشيخ المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول في عمره وأن يبارك في أهله وطلابه. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam ini malam yang penuh berkah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang penuh berkah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bimbingan guru kita Abiyanda, guru yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. وقد جمعكم الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة لتغتنموا المجلس وتذكروا الله وتصلوا على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya mengambil keuntungan yang besar dengan perkumpulan orang-orang besar bersolawat kepada orang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadhihi illa ni'matun min Allah subhanahu wa ta'ala fa ni'amuhu 'azimatun 'alaina wa tatawala wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Maka ini adalah anugerah yang besar, nikmat yang besar. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat orang besar, dan nikmat ini semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ijtima' farahun wa dzikrun wa tadhkirun wa dzikra li ahwalil ulama was salihin. Perkumpulan ini adalah bentuk rasa gembira kita dan pengingat kita, dan kita mengingat, yaitu kita mengenang orang-orang besar, orang-orang yang mempunyai kedudukan besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Fal farahu bi fadlillahi wa bi ni'matihi wa bi karamihi wa judihi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dan gembira dengan anugerah dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan ya Rasulullah, "bifadlillahi," dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian semua bergembira. Wa a'zamu ma manna Allahu bihi alaina bihadzal Islamil azim an ja'alana min ummatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling besar di antara anugerah-anugerahnya Allah, yaitu saat kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa an-nabiyul azim alladhi syarrafahu Allah
وأعلى منزلته وقدره لديه فقال في حقه ورفعنا لك ذكرك. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tersambung dengan Nabi yang sangat mulia, sangat agung, yang mana namanya selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka dzikrak. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man irtabata bihadzal habib sallallahu alaihi wasallam rafa'a Allahu sya'nahu ورفع الله منزلته وجعل له نورا عظيم من أنوار النبوة. Dan orang yang mempunyai ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga angkat kedudukannya, angkat martabatnya, sehingga orang tersebut diberikan cahaya yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'rifu qadra nabiyyih والملائكة تعرف قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بل أهل السماء كلهم يعرفون منزلة هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala yang paling mengetahui kedudukannya sang nabi, malaikat yang paling mengetahui kedudukannya sang nabi, dan semua penduduk langit yang paling mengetahui kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sahabatu radhiyallahu anhum wa ardahum arafu manzilatil habib wa qadrahu fa ahabbuhu a'zami hubb wa a'zami ijlal wa taqdir li hadha ar-rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mengetahui kedudukannya, keagungannya Nabi Muhammad, yaitu mereka para sahabat. Karena mereka para sahabat mengetahui keagungannya Nabi Muhammad, kedudukannya Nabi Muhammad, sehingga mereka para sahabat mengagungkan dengan pengagungan yang sangat luar biasa, dan cinta kepada Nabi Muhammad dengan cinta yang sangat luar biasa. Kana Sayyidina Abu Bakar مرة من المرات مع الحبيب صلى الله عليه وسلم يمشي فسأله رسول الله قال يا أبا بكر أتحبني قال وكيف لا أحبك يا رسول الله. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, apakah engkau cinta kepadaku? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, bagaimana saya tidak cinta kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala atafdini bi ruhika wa malika ya Abu Bakar. Wahai, apakah engkau bakal mengorbankan hartamu dan jiwamu untuk saya wahai Abu Bakar? Qala afdika bi ruhi wa nafsi wa kullu ma amlik ya Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, semua jiwa, ragaku, hartaku, semuanya bakal menjadi tebusan untukmu ya Rasulullah. Qala in muttu ana fa innama ana Abu Bakar bin Abi Quhafah amma in mitta anta ya Rasulullah tamutu ummatan min ba'dik. Kalau seandainya saya meninggal, maka saya cuma seorang diri, yaitu Abu Bakar bin Quhafah. Tetapi apabila engkau meninggal ya Rasulullah, engkau tidak melanjutkan ini ya Rasulullah, maka apabila engkau meninggal, maka engkau meninggal seakan-akan umat semuanya telah ikut meninggal. Wa qaddama radhiyallahu anhu wa ardah kullu ma yamlik lillahi wa rasulih. Dan beliau mengatakan bahwa semua yang saya miliki yaitu untuk Allah dan Rasulullah. Kanu as-sahaba yatasabaquna fil khairat كل واحد يسبق الثاني حتى تكون منزلته عند الحبيب عالية ومقبول عند الله سبحانه وتعالى. Semua sahabat berlomba-lomba, mereka berjuang berlomba-lomba untuk mencari pandangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan semua yang mereka miliki untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar min tujar Makkah. Dan Sayyidina Abu Bakar adalah salah satu daripada bisnismen di kota Mekah. Wa anfaqa kada min ad-dakakin lillahi wa rasulih. Semua
toko-tokonya diinfakkan, dikorbankan untuk perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فعرف الآخرة ومنزلتها عند الله فقدم الآخرة على الدنيا. Karena Sayyidina Abu Bakar tahu kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menganggap kecil dari apa pengorbanan untuk yang akan dicapai di akhirat kelak. يقول سيدنا عمر بن الخطاب: مرة أتيت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, suatu hari saya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يريد أن يسبق أبا بكر في الخيرات. Saya ingin mendahului, mengalahkan kebaikannya Sayyidina Abu Bakar dalam kebaikan. قال: يا رسول الله هذا نصف مالي لله ورسوله. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini separuh daripada harta yang aku miliki semuanya untukmu dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. قال: وما تركت لأهلك يا عمر. Maka Sayyidina Rasulullah mengatakan, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Sayyidina Umar? قال: تركت لهم النصف الثاني يا رسول الله. Saya tinggalkan separuhnya untuk keluargaku ya Rasulullah. فظن سيدنا عمر أنه أفضل الصحابة وأنه قد سبقهم في الخيرات. Maka Sayyidina Umar menyangka kalau dia ini ada sebaik-baiknya sahabat yang telah berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فجاء سيدنا أبو بكر. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi. قال: يا رسول الله هذا مالي كله لله ورسوله. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini semua hartaku untuk Allah dan Rasulnya. قال: وما تركت لأهلك يا أبا بكر. Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? قال: تركت لهم الله ورسوله. Saya tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. هذا الإيمان العظيم عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. Ini keimanan yang agung di mata sahabat. عرفوا هذه الدنيا وزوالها وعملوا للآخرة ودوامها. Karena Sayyidina Abu Bakar tahu, dia gunakan hartanya yang sesaat ini, dia gunakan dunia yang sesaat ini untuk mencapai kebahagiaan akhirat yang bakal selama-lamanya. وحتى الملائكة كما قلنا تعرف قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم. Bahkan para malaikat tahu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عندما كان يدعو قومه صلى الله عليه وسلم Ketika Nabi Muhammad menyeru kepada kaumnya, آذوه وسبوه وشتموه صلى الله عليه وسلم. kaumnya mencacinya, menghalanginya dan memboikotnya. استمر في دعوته حتى خرج إلى الطائف يدعوهم. Dan Nabi Muhammad selalu senantiasa menyeru kepada kaumnya sehingga keluar menuju kota Taif. وكانوا أشد عليه من غيرهم حتى رموه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. Tidak taunya orang penduduk kota Taif lebih parah daripada kaumnya sehingga mereka melempari dengan bebatuan. حتى سال الدم من جبينه صلى الله عليه وسلم. Bahkan diriwayatkan sampai mengalir darah daripada kening Nabi Muhammad SAW. فتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم: إلهي إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. Dan Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang urusan umatnya dan betapa lemahnya beliau. فتحرك العالم العلوي فأنزل الله عليه سيدنا جبريل وملك الجبال. Sehingga alam semesta bergoncang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat Jibril beserta malaikat penjaga gunung. قال: يا رسول الله إن الله السلام ويقرئك السلام. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala assalam, menyampaikan salam kepadamu. وأن الله يقول لك إن هذا ملك الجبال لو أردت أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعل. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan
bahwasanya ini adalah malaikat penjaga gunung. Jika engkau mau, maka malaikat gunung tersebut bakal mengangkat semua gunung untuk ditimpakan mereka kepada kaum Taif. فتجلت رحمة الحبيب بأمته صلى الله عليه وسلم فقال لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. Akan tetapi dengan rahmatnya Nabi, cintanya Nabi, kasih sayangnya Nabi kepada umatnya, Nabi Muhammad menjawab, tidak, saya mengharapkan keturunan mereka yang bakal beriman kepada Nabi Muhammad. فقال له سيدنا جبريل صدق يا رسول الله من سماك رؤوفا رحيما. Maka Sayyidina Jibril, malaikat Jibril mengatakan, Sadaqallah, maka maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nama untuk Nabi, yaitu Ra'ufar Rahimah. فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما بأمته شفيقا عليهم. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang penuh kasih sayang kepada umatnya. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أمته أنهم يشتاقون إليه. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad SAW rindu dengan umatnya tersebut. وقال صلى الله عليه وسلم إن إخوان يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بماله ونفسه. Dan beliau Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya saya punya saudara-saudara yang ingin melihat kepadaku dengan mengorbankan harta dan jiwanya untukku. فهذه المحبة العظيمة التي تسلسلت في الصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء الربانيين. Dan cinta tersebut terus bersambung dari para sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dan bersambung terus kepada para ulama sampai zaman sekarang. حتى كانت في صاحب هذه الحولية العظيمة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. Sampai cinta tersebut dicontohkan oleh pada sahibul haul, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وما أدراكم ما شيخ عبد القادر الجيلاني. Dan begitu agung cintanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. الشيخ عبد القادر الجيلاني كان معروفا بالعلم والصلاح والولاية. Beliau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat terkenal dengan keilmuannya, ibadahnya, salatnya, dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. ربما بعض الناس يعرف أنه ولي فقط بل هو كان من العلماء الربانيين. Sebagian orang hanya mengenal Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hanya seorang wali saja, akan tetapi beliau bukan hanya seorang wali, beliau ada seorang ulama rabbani. كان عندما يحضر في المجلس فيحضرون 10,000 من العلماء والصالحين والطلاب يقرؤون ويسمعون عليه. Apabila beliau duduk dalam suatu majlis, maka puluhan ribu yang menghadiri majlis beliau untuk mengambil ilmunya. وكلهم يكتبون 10,000. الكل يكتب ما يمليه عليهم الشيخ عبد القادر الجيلاني. 10.000, puluhan ribu orang yang hadir dalam majlis tersebut, mereka tidak hanya hadir begitu saja, tetapi mencatat dengan pena dan bukunya, mencatat ilmu-ilmu yang diberikan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. وكان يفتي على المذاهب الأربعة. Dan beliau memfatwakan atas dasar memfatwakan 4 madhab. ومعه وله من الكرامات العظيمة الظاهرة التي يراها الناس عيانا. Di samping itu, di samping keilmuan beliau, Allah Subhanahu wa taala nampakkan karamat di dalam diri beliau dengan karamat yang sangat jelas. حتى قال الشيخ ابن تيمية لم تصح كرامة ظاهرة إلا كرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني. Sehingga berkata Syekh Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan
tidak ada seorang yang karamatnya begitu nampak melebihi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وقد حصلت كرامات كثيرة للعلماء ولكن هذا الذي ظهر للشيخ ابن تيمية الكرامة الظاهرة للشيخ عبد القادر الجيلاني. Dan sungguh nampak daripada keramat-keramat daripada ulama-ulama yang lainnya, akan tapi yang dilihat oleh Imam Ibn Taimiyah yaitu adalah keramatnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وكان صاحب الحال في الظاهر والباطن لأنه اتصل بسيد الأحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan beliau mempunyai kedudukan secara zahir dan batin karena beliau tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما هذه الحوليات إلا لنعرف ونعلم كيف كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم في أخذهم وجلوسهم عند العلماء وتلقيهم. Dan acara besar ini, acara haul ini tidaklah nampak kecuali untuk menunjukkan betapa besarnya keagungan Syekh Abdul Qadir Jailani. وهذا من باب الشكر فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. Dan ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa وقد taala. خلفوا العلماء الميراث العظيم المتصل بالحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan bahkan warisannya para ulama yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد قالوا العلماء لولا السند والإسناد لقال من قال في هذا الدين. Dan para ulama mengatakan kalau seandainya bukan sanad, maka semua orang bakal bisa berkata di dalam urusan agama ini. ونحن وإياكم ما حضرنا في هذه الحولية إلا لنقتدي بهؤلاء العلماء الصالحين. Dan kita tidaklah duduk berkumpul di malam ini kecuali kita telah bersambung dengan mereka para aulia salihin. علينا أن نتمسك بما أمرنا الله سبحانه وتعالى من إقامة الواجبات والابتعاد عن المنهيات. Maka dari itu mari sama-sama kita dirikan agar kita senantiasa berpegang teguh menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. وأول الطريق الصلاة. Yang pertama yaitu adalah perintah salat dari Allah. فهذه الصلاة العظيمة التي هي صلة بين العبد وربه. Dan salat ini adalah sebuah urusan yang besar sebagai penghubung kita antara dengan Allah Subhanahu wa taala. الذي يحافظ عليها وارتبط بها حقيقة الارتباط فقد عرف حقيقة الحياة. Barang siapa menjaga dengan sungguh-sungguh ini salat, mempunyai ikatan yang kuat dengan salat, maka dia sungguh telah mengetahui hakikat dalam kehidupan ini. وأول ما يسأل الإنسان في قبره عن الصلاة فإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل والعياذ بالله. Dan yang akan ditanya dalam kubur kita pertama kali yaitu adalah urusan salat. Apabila salat kita betul, maka semua amal-amal kita bakal menjadi mudah hisabnya, dan apabila salatnya rusak, maka semua urusannya bakal menjadi berat. ثم المحافظة على ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من إقامة الواجبات والابتعاد عن المنهيات. Dan yang harus kita jaga setelah itu yaitu adalah kita harus menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. فالمدار على هذا القلب ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. Dan semuanya itu terpusatkan dalam hati kita, yang mana apabila hati kita bagus maka semua amal kita bakal menjadi bagus, dan apabila hati kita rusak maka semua amal kita menjadi bakal rusak. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada bentuk tubuh kita, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah hati kita. ثم المحبة لله ورسوله
مربوطة بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dan bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam direalisasikan dalam peneladanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فكذب من ادعى المحبة ولم يتبع هذا النبي. Barang siapa mengaku cinta kepada Nabi Muhammad tetapi tidak mengikuti, tidak meneladani Nabi Muhammad, ثم نتفقد أخلاقه صلى الله عليه وسلم وآدابه فينا وفي أهلنا وفي أولادنا. kemudian kita juga harus melihat akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, حتى نحقق النصرة لله ورسوله. sehingga menjadi benar, menjadi kenyataan cinta tersebut kita kepada Allah dan Rasulnya. كلنا نعلم ونسمع هذه الأيام ما يحصل لإخواننا في غزة. Dan kita semuanya tahu dan mendengar apa yang terjadi daripada saudara kita yang ada di Gaza. كيف تكون لنا النصرة لإخواننا؟ Bagaimana kita bisa membantu mereka, saudara-saudara kita, بالدعاء لهم في جوف الليل والاستمرار في الدعاء في كل وقت. doakan mereka selalu, khususnya di waktu malam saat kita sholat malam. واستقامتنا على الطاعة وعلى حضور مجالس الخير ومجالس العلم. Dan doa kita saat-saat kita hadir majelis ilmu dan dalam ketaatan. فهذه نصرة لله ورسوله. Ini adalah pertolongan dari Allah dan Rasulnya. استقامتنا في الطاعة والعبادة نصرة لله ورسوله. Istiqomah kita di dalam ibadah kepada Allah bakal menjadi penolong buat saudara kita di sana. إنفاقنا لله ورسوله نصرة لله. Infak kita, sedekah kita untuk mereka, yaitu adalah pertolongan dari Allah dan Rasulnya. استزادنا في الخير والعطاء نصرة لله ورسوله. Kebaikan yang kita kerjakan adalah pertolongan dari Allah dan Rasulnya. إحياؤنا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم نصرة لله ورسوله. Pengamalan sunnah kita yang kita kerjakan bakal menurunkan pertolongan dari Allah dan Rasulullah. ابتعادنا عن الحرام وعن أهل الحرام نصرة لله ورسوله. Kita menjauhi perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan oleh Allah adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. كفنا وابتعادنا عن أكل الحرام وما يوصلنا إلى الحرام نصرة لله ورسوله. Kalau kita menjauhi makanan-makanan haram dan makanan-makanan yang dilarang oleh Allah adalah bakal mendatangkan pertolongan dari Allah dan Rasulnya. فمن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. Barang siapa makan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka anggota tubuhnya bakal bermaksiat kepada Allah, mau tidak mau. ومن أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى. Barang siapa makan makanan yang halal, maka tubuhnya bakal taat kepada Allah, mau ataupun tidak mau. فتحرى الحلال لأهل نفسك ولأهلك ولأولادك حتى تكون ممن خاف الله سبحانه وتعالى حق الخوف. Maka mari kita jaga makanan kita, jaga makanan keluarga kita, anak-anak kita, sehingga kita menjadi orang yang kenal rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ونسأل taala. الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الحولية. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam acara haul kita ini. وأن يبارك في الحاضرين والحاضرات. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberkati kita yang hadir dan yang hadirat. اللهم اجعل لنا حظا وافرا من هذا الاجتماع. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah yang besar berkat perkumpulan kita. اللهم قوي فينا المحبة لله ورسوله. Ya Allah, kuatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi اللهم wasallam. ارزقنا الاتباع لهذا النبي وللصالحين. Karuniakan kita untuk peneladanan kepada Nabi dan para solihin. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. Dan karuniakan kita cinta kepadamu dan orang-orang yang cinta kepadamu. واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظماء.
dan cinta kita lebih berharga, lebih berat daripada cinta kita kepada mereka orang-orang yang kehausan. نسأل الله سبحانه وتعالى البركة لصاحب البيت والحاضرين جميعا نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يطول في أعمارهم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada guru kita dan semua santri-santrinya dan yang hadir di malam ini. نسأل الله أن يبارك في جميع الطلبة والطالبات. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi semua jamaah yang hadir. وأن يبارك في الآباء والأمهات. Dan Allah memberkahi orang tua kita, ayah kita dan ibu kita. وأن يبارك في هذه القرية ومن حواليها يا رب العالمين. Dan Allah memberkahi kampung ini dan semua yang dekat dengan kampung نسأل ini. الله سبحانه وتعالى البركة لأخينا مهدي وأن يطول في عمره وأهله وأولاده. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Wan Mahdi dan memanjangkan umurnya. اللهم إنا نسألك يا الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا الله زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك يا الله أن تحفظ أهلنا في غزة وأن تتقبل شهداءهم وأن تنصرهم على عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم سدد رميتهم. اللهم اهلك الأعداء اليهود والنصارى يا رب العالمين ومن عاداك وعادانا وعاداهم يا أكرم الأكرمين. اللهم تولهم بولاك واحفظهم واحفظ جميع البقاع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مجلسنا هذا البركة وتمام البركة لنا ولأهلنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك يا الله أن ترزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا زيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا الله مما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد وعبادك الصالحون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا ويسر أمورنا واشرح لنا صدورنا. اللهم ارزقنا وإياهم رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا يا رب العالمين. اللهم ابعدنا من الحرام وأكل الحرام وأهل الحرام يا رب العالمين. اللهم بارك في أهلنا وأولادنا واصرف عنا شرار الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم اختم أيامنا بخير وأشهرنا بخير وأعمارنا بخير واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم متحققين بحقائق حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan doa-doa beliau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dijadikan orang-orang yang senantiasa bisa selalu ziarah kota Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya terjemahkan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.